Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari melihat bersama News Gereja CST. Ibadah Minggu Onsite di gereja adalah pada setiap jam 1 petang, dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Cho. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu pada jam 5 petang. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberikan secara online di akun bank gereja seperti yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook Constant Tabernacle, Instagram CST Church, YouTube CST Church Subang Jaya, ataupun CST Channel, dan juga TikTok Constant Tabernacle. Sekian News Gereja CST, Tuhan Yesus memberkati. Yes, Father Lord, we just thank you. Yes, we want to worship you, Kami mau menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran, in spirit and truth. We worship you and you alone. Help our life, help us consecrate our life. Ya, setiap kami tetap menetap Kau untuk menyembah Engkau saja, Tuhan Yesus. Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Yes, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau saja. Tak ada sesiapa pun, tak ada Allah lain selain daripada Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan yang baik. Ya Tuhan, biar roh Tuhan terus bekerja. Holy Spirit, let you work in this place. Holy Spirit, work in this place. Touch the life, Lord. Touch the life of your people. Touch, Lord, even including myself. Touch each of us, oh God, so that we receive something from you, oh God. Holy Spirit, the powerful Spirit, the Spirit of God, the Spirit of truth, oh God. Ya roh kebenaran Tuhan. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Waktu engkau mengenal tentang kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Yes, Lord, yes, we worship you. Holy Spirit, work in us, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. And we bless you, we praise you. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, Amin. So, untuk petang ini kita mempunyai kesempatan di mana kita bisa mendengar firman Tuhan dari seorang pengusaha, dan beliau juga ialah Elder Chairman untuk NLCC New Life
community church ya. Beliau ketua untuk gereja NLCC. Itu satu kehormatan untuk gereja kita bisa mendengar firman daripada beliau. Dan saya mau mempersilakan beliau yaitu Elder Simon untuk membawa firman petang ini. Amin. Silakan. Thank you. Shalom, saya mengucapkan ke sekeluarga Kristus di Kristus CST. We bring you greetings from New Life Community Church. Kami membawa sebuah ucapan salam dari Gereja NLCC. And I would like to thank Pastor Chu, Pastor Betty, and also your board and leadership team for giving me this opportunity to share with you God's Word today. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Chu dan Pastor Betty dan juga semua board yang sudah memberikan peluang untuk saya boleh berkongsi firman Tuhan pada hari ini. But before I do that, I want to say that the worship today is powerful, it's beautiful. Your dancers, your praise dancers, your worship team, your musicians did a fantastic job in playing and worshiping the Lord. Saya sebelumnya saya ucapkan bahwa sungguh tim praise and worship luar biasa. You know, in this hall that you are seeing, we always want to say this. When we renovated this hall, right, for one of our services, which is the youth services, it was completed just before CST, Pastor Chu and Pastor Betty approached us to allow you all to use this hall for your service. And it was such a time that we were so glad that we are able to share this place with you all. Ya, saudara, sebelumnya saya mau berkongsi bahwa sebelum atau sebenarnya gereja ini khusus hall 1 ini selepas direnovasi itu adalah sebuah masa yang ngam-ngam atau tepat sekali ketika Pastor Chu dan Pastor Betty untuk memohonkan untuk kita memakai hal ini. Jadi ini merupakan waktu yang sangat tepat. We are very proud of this because God uses God blesses us with resources and we want to use what resources that we have to bless others. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kami, yaitu kemampuan untuk kami juga boleh memberkati yang lain. You know, every time when we hear your worship sound coming through to downstairs in our hall, it just warms our heart to hear your worship, you know, wonderful music and worship that we can hear. Ya, kami sangat sebetulnya bersungguh hati, bersuka cita. Kami diberkati ketika sebetulnya waktu kalian atau Anda semuanya memuji menyembah Tuhan di sini, itu pujian penyembahannya turun ke bawah dan memberkati kami semuanya. Semua untuk You know, CST family, you are just like our brothers, brother and sisters in Christ. It's just like among here, I'm sure many of you are Indonesians and we are Malaysians. We always say that Indonesia and Malaysia are abang and adik. Yeah, so it's like CST and NLCC. You know, we are abang and adik, kakak and sister. Amin. Bagi kami, Anda-Anda yang ada di CST ini, sebetulnya kami merasakan Anda-Anda itu adalah abang adik kami atau saudara kami. Ya, Indonesia, dari beberapa Anda dari Indonesia dan kami ada di Malaysia. Sebetulnya kita itu satu saudara. Amin. So today I'm going to share with you my sermon, which is very short, not just in length, but also in the title, because you only have 2 words. Hari ini saya mau berkongsikan sebuah firman Tuhan yang sangat singkat, saudara. Karena tajuk yang saya akan bagi juga sangat singkat, karena dari 2 kata. The title of my sermon today is just 2 words, and that is but God. Tajuk firman Tuhan yang saya bagikan hari ini sangat singkat, dari 2 kata, yaitu but God, atau artinya tetapi Allah. These 2 words, although they are simple, they are short, but they are powerful, provided you use it correctly. Sebetulnya 2 kata ini sekalipun sangat singkat, tetapi sangat berkuasa ketika Anda memakainya tepat pada saatnya. These 2 words, but God, similar to the 2-letter word if. 2 kata
kata ini dia sangat hampir sama, yaitu yang menyamakan yaitu dari kata jika. Yeah. So when these two letter word is ignored in the Bible passages, it can result in the total opposite meaning or a misunderstanding if it is being used wrongly. Di dalam beberapa kata di dalam Alkitab, dua kata ini dia itu bisa disalahpahamkan ketika Anda memakai dengan sebuah makna yang berbeza. For example, in Psalm 7 verse 3, it says that, "O Lord my God, if I have done this, if there is iniquity in my hands." Jadi di dalam, Anda boleh baca Alkitab saudara karena ini dalam bahasa Inggris. Mari buka Mazmur 7 ayat 3. Mazmur 7 ayat 3 dikatakan bahwa jika dikatakan di sini yaitu Mazmur 7 ayat 3, "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku." So if you take out the word if from this verse, "O Lord my God, I have done this. There is iniquity in my hands." Jadi ketika kata if atau kata jika ini diambil, "Oh Tuhan, ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku." So it's a totally different meaning altogether. Jadi semuanya akan bisa menjadi sebuah makna yang berbeza. For example, if I say to you, "I love you, but your attitude stinks." So what I said in the first part of the sentence will be cancelled out altogether. Seperti halnya sebuah kalimat ini, "Saya mencintaimu, tetapi sikapmu itu tidak baik," maka perkataan yang di depan itu meng-cancel atau membatalkan sebuah perkataan di belakang. So if I put the sentence the other way around, and it says like this, "Your attitude stinks, but I love you." Tapi kalau seandainya saya mengubah atau membalikkan sebuah perkataan seperti ini, "Sikapmu tidak baik, sikapmu busuk, tetapi aku tetap mencintaimu." So it's totally a different meaning. It transforms everything. Dan itu akan menjadikan dan memberikan makna yang berbeda dan membuat sebuah perubahan. You know, in the Bible, in New King James Version, it uses this word "but" over 4,000 times. Saudara, di dalam kitab terjemahan NKJV yang baru, itu memakai kata jika itu sebanyak 4.000 kata. The first time when it's used in Genesis chapter 2 verse 6, where it says that it did not rain, but a mist went up from the earth and watered the whole face of ground. In other words, the fact that it did not rain doesn't matter. It superseded everything by the fact that a mist came out to water the earth. Di dalam Kejadian yang muncul di kitab pasal 2 ayat 6 dikatakan, "Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu." Tapi sebelumnya sekalipun dikatakan apa? Sekalipun tidak turun hujan di bumi. Karena ada kata tetapi, maka yang terjadi itu memiliki makna yang lebih bermakna. So as powerful as this little word is, it becomes infinitely more powerful when you connect this word "but" to another three-letter word, which is God. So these two words then become "but God," and it appears in the Bible a total of 668 times. Jadi saudara, ketika sesuatu itu kalimat ditambahkan tetapi Allah, maka itu memberikan sebuah perubahan yang besar. Dan tertulis di dalam Alkitab sekitar ada 668 kata. So some of these verses contain powerful, mighty statements and promises about God's intervention in the affairs of man. Dan ini menyatakan sebuah kuasa, sebuah perjanjian Allah kepada manusia. In Genesis 31 verse 7, Jacob says to his wife, "Your father has deceived me and changed my wages 10 times, but God did not allow him to hurt me." Isn't that wonderful? No matter how much Laban schemed against Jacob, it made no difference when God came into the picture. Dalam satu kisah, seorang yang bernama Yakub
Di Kejadian 31 ayat 7 dikatakan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Another example is in Genesis 50 verse 20. Joseph says something similar, but even more powerful. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Dan juga di dalam kitab Kejadian, kisah seorang bernama Yusuf, ini juga dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. It doesn't matter that man scheme or do against those who are in his will, but God, when God becomes part of the equation, it all works out very well. Saudara perhatikan, jikalau seandainya pun saudara mengalami ada banyak yang negatif, yang tidak baik, tapi jika ada Allah, maka semuanya menjadi baik. Amin. Maybe you could speak about all the trials and the oppositions that you experience, and that can be very negative. But if you conclude by saying that, but God, that could be a hopeless situation. That could be a hopeless situation can become a very blessed and a fruitful one. Jadi ketika saudara mengingat-ingat lagi masalah setua pencobaan yang saudara alami, tapi ketika saudara tambahkan jika Allah, maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Sometimes the but God could appear to be negative, like the time when David planned to build a house for God, the temple, but God said to him, you shall not build a house for my name. As in 1 Chronicles 28 verse 3. Ada juga kisah di mana hari itu pemakaian kata jika Allah, yaitu ketika Daud memiliki kerinduan membangun bait Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan. Or when Peter spoke of his Jewish tradition that required that he not mix with Gentiles, but God has shown me that I should not call my man common or unclean, as in Acts 10 verse 28. Ya, dan dikatakan ada satu kisah yang bernama Petrus juga, ketika dia itu menganggap beberapa orang di luar Yahudi yang namanya haram, tetapi Allah berkata kepada dia, tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. This teaches us that no matter what plans or preconceptions that we may have, but when God becomes part of the picture, everything changes because His ways are so much higher than our ways. Jadi di sini menunjukkan buat kita, apapun yang namanya rencana atau konsep berpikir kita, kalau kita menambahkan atau Allah menjadi bagian dari sebuah gambaran besar hidup kita, saudara, apapun itu akan bisa menjadi sebuah yang baik karena Allah di atas semua rencana hidup kita. So with that, we will listen when God throws a but into our ideas, our plans, our traditions, or even our habits. But sadly, man's history is often marked by God, but followed by man. Let's allow God the last say, especially when He says but to our ideas. Jadi saudara, apapun yang saudara mungkin kita hadapi, tapi kalau kita meletakkan kata tetapi dalam sebuah idea itu akan mengubah banyak hal. You know, in Acts chapter 13 verse 29, Paul says that they took him, that means Jesus, down from the tree and laid him in the tomb, but God raised him from the dead. Hallelujah. Man crucified and buried him and thought that they had finally put an end to Jesus. But God is not bound by death or the grave. He raised Jesus from the dead. If there was no but God, our faith would be futile and we would still be in our sins. Ya, saudara, di dalam satu kisah di mana hari itu Yesus di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-29 berkata, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, maka mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah, perhatikan, membangkitkan dia dari antara orang mati. Romans 5 verse 7 says that someone may possibly die for a good man, and it infers that no one would bother dying for a bad man or a sinner. Dalam Roma 5 ayat 7 juga dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Thank God that He is not like us, that He was willing to die for us when no one would have given two hoots about us. Tetapi yang ajaib di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. In Ephesians 2 verse 4, Paul paints a graphic picture of our state before we were saved. He says that we were dead in our transgressions and sins. We were under the power of control of the evil and we have no hope whatsoever. Dalam Efesus 2 ayat 4 juga dikatakan, saudara, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Ephesians 2:4. Ya, dikatakan bahwa tetapi Allah, jadi sekali lagi waktu kita berdosa, kita itu menerima rahmat dan kasih Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, sehingga kita dilimpahkannya kepada kita. When we Kasih belong to itu. God, Satan never triumph. While he may press, though people may disappoint, though life, as we know, it can be unraveled, but they don't get the final say. Sekalipun saudara, apapun yang saudara hadapi, yang paling kuncinya adalah ketika kita menjadi milik Kristus, setan pun tidak akan bisa menghancurkan kita. He died Amen. on the cross to change your past, your present, and even your future. And here is that other little word that comes in. If, you will put your trust in Him. Jadi ini perkataan yang penting ketika ditambahkan sebuah kata jika engkau percaya kepadanya. Yes, He has done it all. He paid the price for your sins. He has the power to change your life around, but He needs you to agree, to be willing to go along with His plan. Memang betul bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya dan Dia sudah membayar dosa saudara dan Dia sudah memberikan kuasa untuk setiap kita berubah. Tetapi Dia memerlukan persekutujuan dari saudara untuk saudara harus bersedia mengikuti rencana Allah. So there is a condition, and that is the if word. He will forgive you if you turn to Him. He will change your life if you put your trust in Him. He will shower you His love on you if you draw near to Him. Jadi ada sebuah kondisi yang kita harus perhatikan. Pemakaian kata if, yaitu apa? Allah atau Dia akan mengampuni engkau jika engkau kembali kepada Dia. Dia akan mengubah hidupmu jika engkau memberikan kepercayaanmu kepada Dia. Dia akan menunjukkan kasih-Mu jika engkau dekat dengan Tuhan. You know, in your Bible app, YouVision, you can actually do a search in the search function. And if you key in these two words, but God, it will give you a list of all the verses that contains these two words, but God. Di dalam Alkitab, kalau saudara meneliti menggali Alkitab, pemakaian kata jika Allah, saya menemukan itu sangat banyak. So I would really encourage you to read them because it will really tells you exactly what these two words can do and where these verses can be found in the Bible. Jadi saya sangat mendorong saudara, mari pulang baca Alkitab saudara untuk saudara boleh menemukan adanya makna yang sangat dalam dari kata jika Allah. Some of these verses are found in, for example, Psalm 73 verse 26. My flesh and heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Seperti di dalam Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Psalm 86 verse 15 says that, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Di dalam Mazmur 86 ayat 15 juga dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan
Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Matthew 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Matius 19 ayat yang ke-26 bahkan dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. So you can see these two words, but God, it takes care of everything, and in fact it turns everything around as long as you just use the simple word if, and if you add it to the two word by God, and but this is not automatic. You have to verbalize it, you have to profess it. Jadi ini adalah perkataan yang sangat penting ketika Anda melihat sebuah kejadian ditambah dua kata ini, jika Allah. Ini akan menjadi sebuah makna yang powerful, yang berkuasa. Dan saudara perlu juga mengucapkannya dan memperkatakannya. So if you do not want what God offers you, He's not going to force it on you. He gives us free will, and it is all available to you if only you accept it. Tetapi sekali lagi bahwa Allah tidak pernah memaksa saudara, tetapi Anda harus membuat sebuah keputusan atau kehendak bebas untuk menyatakan jika Allah. Just like in John 10 verse 9 says that I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Sama dengan Yohanes 10 dikatakan aku adalah pintu, dan kalau engkau lewat atau melalui pintu atau aku, maka engkau akan selamat. You know, as I was just preparing this sermon, I had this how many of you experience this? You know, when things happen, especially when bad things happen, it all happens one after another. So, yeah. Siapakah di antara saudara di mana Anda punya pengalaman? Karena saya itu mengalaminya, yaitu sebuah pengalaman di mana ketika ada satu kejadian muncul, maka ada kejadian demi kejadian lagi muncul. So what happened was that my son, he's 22 years old. A few months after he had COVID, he had dengue. So when he had dengue, his platelets level dropped very drastically. Normal platelets level is about 250 to 400, but when he had dengue, it went all the way down to 100. Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya diizinkan mengalami sebuah masa di mana anak saya yang 1 bulan yang lalu pernah mengalami COVID, kemudian kena dengki lagi, dan trombosit darahnya turun, saudara. Dari yang trombosit normal di bawah 400, ini dia turun sampai 100 lebih. Dengue is something that you heard it so common. I mean, it happens to many people. But you may think that it is well, they will get well, but it's not true. Yeah, dengue can be life-threatening, especially when the platelets drop to the level that is below 10. If it is a single digit, because platelets, right, in our blood, platelets has got this function of clogging our blood. That means you hold our blood together. So if the platelets level drops, that means our blood cannot clog anymore, cannot hold anymore, so you become diluted. And when our blood become diluted, it can cause internal bleeding in our organs, especially lungs and especially stomach. Jadi saudara, sebuah masa di mana hari itu anak saya mengalami dengki. Saudara tahu bahwa penyakit dengki sebetulnya bukan hal yang biasa, tetapi penyakit yang sangat berbahaya ketika tidak dijaga atau dirawat. Sebab apa? Karena dengki itu mempengaruhi dengan yang namanya darah kita. Kalau trombosit darah manusia dia terlalu rendah, maka itu akan membuat impact yang sangat besar kepada organ saluran darah. And the next thing that happened about the same time, I have a very good friend. That means we were buddy in school, in secondary school. I mean, we were so close that we often are said to be sharing everything in our life. It's like one trousers, he put his one leg in and I put another leg in. We were that close. But he lives in the US now. So his only child, who is a daughter, so that day he showed me a photo and told me that his daughter was getting married. His daughter is 22.
years old. So he said that his daughter is getting married. So he sent me a photo right after that. And when I look at the photo, that means I'm expecting to see his wife, his daughter's husband, right? But the photo shows two ladies. That means his daughter is getting married to another lady. Dan satu hal yang juga sangat menghentak hati saya dalam beberapa hari yang lalu, karena saya punya seorang kawan dekat, saudara, cukup dekat, yang saat ini dia itu tinggal di US, di Amerika. Yang membuat saya terkejut yaitu ketika dia memberikan satu gambar foto anaknya, satu-satunya anak gadisnya. Katanya dia berkata anaknya akan menikah. So saya berpikir bahwa anaknya akan menikah pasti karena dia perempuan, pasti mendapat lelaki. Tetapi apa yang saya lihat dalam gambar atau foto, ternyata dua-dua perempuan. Dan itu sangat menyedihkan hati saya. So again, at the same time, around the same time, one more thing happened. And that is my younger brother, who is in his early 50s. He was going for a bypass, open heart surgery. Dalam beberapa kisah juga bahwa dalam beberapa masa saya punya adik ya, atau adik lelaki saya kurang lebih mendekati umur 50 tahun harus masuk melewati operasi jantung ya, bypass. So remember I said when things happen, it all happens together, right? And not only that, my brother was to go through this open heart surgery, a bypass for his 3 clogged arteries. But on the day that he was checked into the hospital, his mother-in-law passed away, and because he was about to go for his bypass, he cannot attend his mother-in-law's funeral. Bahkan adik saya ini juga yang akan hampir mau masuk operasi karena 3 arterinya sudah blok, maka harus melewati yang namanya bypass jantung. Di hari yang sama bahwa ibu mertuanya dipanggil Tuhan, sehingga dia tidak boleh mengikuti penguburan dari ibu mertuanya. So you can see it's bad enough, right? It's all happened at about the same time. Jadi saudara melihat ada sebuah kejadian yang terjadi di masa yang sama. But God, I remember this, but God. Tapi saya mengingat, yaitu apa? Jadi languaging means if you use your language, that means your Bahasa Indonesia or Bahasa Malaysia or Bahasa English, you use your language and then you use the words or the word of God, and then plus verbalizing. Verbalizing means you talk it out, you express it. Jadi adalah sangat penting ketika saudara belajar punya sebuah bahasa baru di dalam Tuhan, yaitu apa? Pakai bahasa saudara sendiri ditambah dengan firman Tuhan dan Anda perkatakan. And this is powerful. So I practice this and I say this. My son is down with life-threatening dengue fever with declining platelets count, but God is able to raise his platelets reading up and bring him up to health and restoration, because the Bible reminds us that what God says in Exodus 15:26, I am the God that healeth thee. Dan saya sendiri mempraktekkan dalam hidup saya. Saya memakai sebuah bahasa sendiri. Sekalipun anak saya mungkin trombosit darahnya turun karena dengki, tapi Allah akan membuat trombosit darah anak saya naik. Karena saya tahu dalam kitab Kejadian bahwa Allah penyembuh kita. So for my brother's case, I language it this way. My brother needs to go for a major open surgery, a bypass. But God, in His mercy and grace, will see him through successfully, because Psalm 73 verse 26 says that my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my brother's heart and his portion forever. Demikian juga saya memperkatakan ini atas kehidupan adik saya ketika dia memasuki operasi. Saya berkata, saya tahu bahwa adik saya perlu masuk operasi, tetapi Allah
akan penuh dengan kasih karunia dan kemurahannya, anugerahnya, akan mengizinkan operasinya sukses. Karena saya perkatakan di Mazmur 73 tadi, bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. So my friend's daughter, who is in this unnatural sexual orientation behavior, but I say, but God is able to turn the situation around for His purpose to be fulfilled. And the Bible tells me that with man this is impossible, but with God all things are possible. Amin. Jadi di dalam kisah atau kejadian kawan saya juga yang mengalami sebuah peristiwa yang kurang baik, sebab anaknya menikah dalam sebuah pernikahan yang tidak baik. Tapi saya perkatakan, sekalipun anak dari kawan saya mengalami pernikahan yang tidaklah natural atau baik, tetapi saya berkata bahwa bagi Allah mustahil. Amin. Man, so my friend's daughter, they are happily married, and in fact I told my friend this. I said that thank God that because I asked my friend, how do you feel about this? Remember, we are very close. Then he said, well, this is my only daughter and I can accept it, even though the family went through a very big disaster, because his mother disowned him, wanted to disown him, because his daughter is marrying another lady. But he said this to me. He said, I can accept it because she is my daughter. Dan waktu saya bertanya kepada kawan saya, bagaimana perasaanmu? Dia berkata, saya bisa menerimanya. Sekalipun ibunya, saudara, itu menolak dia. Kenapa? Karena anaknya itu menikah sesama jenis. Tetapi dia belajar untuk menerima anaknya. And my brother went through the bypass successfully, and today he is healthy. He lost probably about 10 kg. Yeah? He looks so much better. And he has recovered quite well. Dan saya bersyukur juga bahwa adik saya juga mengalami sebuah pemulihan. Sekarang dia berkurang atau turun 10 kg. Tetapi saya melihat bahwa dia semakin sehat. And my son will be recovered from dengue. Dan anak saya percaya berada dalam pemulihan dengue. So it doesn't matter how bad you are or how much you have sinned. It doesn't matter if people has given up on you. It doesn't matter how many times you have failed. Saudara, Anda harus mengerti bahwa tidak peduli bagaimana masa lalu saudara, seberapa banyak kegagalan saudara, dan seberapa banyak yang namanya kehidupan yang saudara alami dalam kehidupan yang mungkin sebetulnya teruk, tetapi Allah akan mengubah menjadi hal yang berbeza. None of that matters in the light of God's rich mercy. He's able to bring life out of death. He's able to change your life. Allah kita sanggup mengubah sesuatu. Allah kita sanggup dan memberikan pengharapan kepada kita. He can bring light into darkness, hope into despair, love into loneliness, and order into chaos of our lives. Dia Allah yang akan sanggup bisa membawa terang di dalam kegelapan, dan dia akan bisa membaharui segala sesuatu yang kacau dalam kehidupan kita. So no matter how you sum up your life and past, and if you add but God at the end of the story, everything can be different. Jadi sekali lagi, tidak peduli bagaimana hidup saudara dan masa lalumu, tapi ketika engkau menambahkan kata jika Allah, yang akan membuat segala kehidupan kita diakhiri menjadi baik. So change your languaging today by adding these two powerful words, but God, and it will transform every of your life situation around. Jadi saudara, Anda harus mengubah cara Anda berbahasa dengan tambahkan dua kata ini, tetapi Allah, maka Allah yang akan mengubah segala situasi dalam hidupmu. So is your language, your English, your BM, your Bahasa Indonesia, and then you add God's word into it, and then you verbalize it. Jadi Anda pakai bahasa apapun yang saudara pahami, tapi ingat, tambahkan firman Tuhan, tambahkan jika Allah di dalamnya, dan belajar perkatakan itu dalam kehidupan So you saudara. check your Bible for these two words, the verses that contain these two words, but God, and get them ready. You read them, you memorize them, you have them in you. When the situation happens, arise, you remember you have to add these two words, but God.
Jadi mulai hari ini saudara tolong selidiki Alkitab saudara dan temukan dua perkataan ini, jika Allah. Dan mulai saudara ingat, hafalkan firman-firman yang membangkitkan, maka Allah akan membuat situasi saudara berubah. So in closing, I want to share this song, Walau Ku Tak Dapat Melihat, by this Indonesian girl, Grizia Epifania. And I will share something with you after that. Dan saya mau menutup firman ini dengan salah satu lagu Indonesia rohani yang sangat diberkati, tajuknya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Nanti sekejap saya akan berkongsi sesuatu di dalamnya. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau menuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau untuk langkah. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Thank you, Jesus. Grizia was born blind,
So even though she can't see all the plans of God, but she still can look to God and she knows that God is with her. Saudara Gracia dilahirkan dengan mata yang buta, sekalipun dia tidak bisa melihat rencana Tuhan, tetapi dia boleh melihat ada sesuatu di balik itu. Walaupun ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun ku tetap memandang pada-Mu Tuhan. Amen. Amen. So in conclusion, what I can't, but God is able. Jadi kesimpulannya adalah apa yang saya tidak bisa, tetapi Allah bisa. Let's just close. Yeah, I want to just close with a prayer for all of you. Come, let's just pray. Father, we want to thank you, Lord, for today. Lord, even as we have heard of your word, Lord, we know that these two words, Lord, but God, in whatever situations that we may have, whatever circumstances that we may have, whatever problems, Lord, that we may have, Lord, we know that as we bring you into our pictures, as we bring you into our equation, Lord, you will change everything. Amen. So Lord, today, even as we give thanks to you, Lord, we want to change our languaging today. Amen. Lord, that every day we will memorize, we will meditate upon your word, and we will profess and proclaim your word. Yes. By God, you will turn Yes. things around Yes. for us, even as we put you in our life, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Shalom, mari melihat bersama News Gereja CST. Ibadah Minggu Onsite di gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Cho. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu pada jam 5 petang. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberikan secara online di akun bank gereja seperti yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook Constant Tabernacle, Instagram CST Church, YouTube CST Church Subang Jaya, ataupun CST Channel, dan juga TikTok Constant Tabernacle. Sekian News Gereja CST, Tuhan Yesus memberkati.